Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodoro i u današnjem video želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Salzburgu. Bila sam u ovoj crkvi 2020. godine. To je bila godina kada je počela korona i kada su granice bile zatvorene. Nije bilo dopušteno ili bolje rečeno bilo je otežano da se putuje i tako da smo morali nekako da nađemo jednu alternativu kako da provedemo naš ljetni odmor. Tako da sam predložila da odemo u Salzburg kao jednostavno jedan jednodnevni izlet, da krenemo ujutro i da se uveče vratimo. I otišli smo u Salzburg, tu smo posjetili ukupno 3 crkve. Prvo rumunsku crkvu, onda srpsku i na kraju rusku crkvu. Što se tiče srpske crkve, ona se nalazi van centra i svana izgleda totalno drugačije. Nema onu tipičnu crkvenu arhitekturu, nego izgleda više kao jedna velika zgrada, kuća koja je pretvorena u crkvu. Svana je djelimično freskopisana, a unutra je kompletno freskopisana i stvarno veoma lijepo izgleda. Prvi put kada smo bili na taj dan, crkva je bila zatvorena, tako da sam samo svana snimila i bili smo samo kratko tu i krenuli dalje za centar. I poslije podne smo opet pokušali da uđemo u crkvu jer smo vidjeli da se služi večernja služba, ali na večernjoj službi smo bili u ruskoj crkvi, tako da mislim da smo došli samo pred kraj večernje službe u našu srpsku crkvu. Nije bilo puno ljudi, ukratko smo samo vidjeli sveštenika i generalno se nismo dugo zadržali unutra. Ali bilo je kako je bilo, pokušala sam da što više utisaka sakupim i da sačuvam dosta toga i preko svog telefona i preko svoje kamere. Jednostavno volim da snimam i volim da imam te uspomene. Da kad prođu nekoliko godina, da otvorim kompjuter i da vidim slike i fotografije i da se prisjećam finih trenutaka. Ono što sam jedino primijetila jeste da su nas ostali parohijani čudno gledali. Mislim iz tog razloga jer su nas prvi put vidjeli, možda su mislili neko je sad došao nov. I kada sam kupovala svijeće i tu su nas gledali nekako malo čudno. Nisu bili neprijatni, ali sam jednostavno osjećala da me neko posmatra. Kada smo izašli iz crkve i otišli prema autu, vidjela sam lica drugih osoba koje su gledali na naše auto, gledali našu registraciju. Bila je strana registracija, nismo iz Salzburga. I mislim da je za njih jednostavno bilo to čudno da su vidjeli nekog ko jednostavno nije odatle. Ali nije sad da to bilo nešto u negativnom svrhu, da su nas sad gledali i posmatrali ko sad ovi, ne to, nego jednostavno bili su radoznali, jer se tako kaže, ali nama nije niko prišao, nismo ni s kim ništa komunicirali. Samo jednostavno to za mene bilo lično čudno. I onda smo se mi vratili nazad u rusku crkvu i onda krenuli nazad za Austriju, nazad za Graz. I to je jednostavno bila moja posjeta ovoj crkvi. I eto, vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.